অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ চৰকাৰৰ। ডিব্ৰুগড়ত বিধানসভা চৌহদৰ শিলান্যাস কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। শিলান্যাস কৰিলে বিধায়ক আৱাসৰ। 57 বিঘা ভূমিত 284 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই প্ৰকল্প। মূল বিধানসভা ভৱনত 150 জন সদস্য বহিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব। নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আধুনিক প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়। 800খন আসনৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ লগতে থাকিব সুকীয়া সন্মিলন কক্ষ আৰু মিডিয়া কক্ষ। 126টা বিধায়ক আৱাস নিৰ্মাণ হ'ব আটকধুনীয়াকৈ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ জনতাক সমমৰ্যাদা আৰু সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে এয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी। सरकार गठन करार प्रक्रियात उजनी अखমৰ राइजे आमाक सदाय आटाइतকৈ बेছি समर्थन दी आहिছে। भारत स्वाधीन होৱাৰ 77 বছৰ হৈ গল। কোনেও ভাবিব পৰা নাছিলে যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অসমৰ ৰাজধানী হ'ব পাৰে। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो कदम उन्होंने उठाए हैं, आज इसके वजह से देश के अंदर असम ऐसा एक प्रदेश बने जिसे कहा गया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेट ऑफ द कंट्री। পূৰ্বে পুখুৰী খান্দি বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ কথা কৈছিল অমিত শ্বাহে। भारत माता की সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ বাবে 692 কোটি টকাৰে শিলান্যাস কৰিলে আৰ্দ্ৰভূমি পুনৰ স্থাপন আৰু সংৰক্ষণ আঁচনি। चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे 7.5 लाख लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी। ডিব্ৰুগড়ত 106 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম। 238 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ প্ৰকল্পটো। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শিলান্যাস কৰে অমিত শ্বাহে। কাম সম্পূৰ্ণ হলে 35,000 দৰ্শকে একেলগে উপভোগ কৰিব পাৰিব খেল। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, सरकार आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, खेल पनप नहीं पाता है। লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰো। 300 কোটি টকাৰে দিনজানত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰকল্পটোক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য। साइंटिफिक रिसोर्स और जेनेटिक डिजीज की स्टडी यहां पर होकर
ये विश्व में अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। मैं और सर्वानंद जी थे, मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। স্বাধীনতাৰ পাছত কেতিয়াও নভবা কাম কৰিছে বিজেপিয়ে। উন্নয়নে পাইছে নতুন মাত্ৰা। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে সুযোগ থাকিও কোনো উন্নয়নমূলক কাম নকৰিলে বুলি তীব্ৰ সমালোচনা। চাহ শ্ৰমিকসকলক ফেব্ৰুৱাৰীৰ 9 তাৰিখৰ পৰা মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কামো আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।